Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mga field personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue gipaubos sa refresher training. Kasong plunder batok ang Senador Rodante Marcoleta ginuso sa Sandigan Bayan. Tulan 500 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen nadakpan sa Police Regional Office 7. Construction worker nakahikap og napanit nga wire sa kuryente na kuryentehan patay. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan. Maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling, ako si Dennis Tabar ug kini ang Sayri 47. Ug karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, mga field personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue gipailawom karon sa refresher training kini subay sa mga nadawat nga reklamo batok sa mga enforcer. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Moabot sa kapin 200 ka field personnel sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue kun team ang mipaubos sa 5 ka adlaw nga by batch nga refresher training. Kabahin kini sa paningkamot sa ahensya sa pagpalambo sa serbisyo ug pagtubag sa mga reklamo batok sa mga traffic enforcer. Gitudlo pagbalik ang husto nga pamaagi sa pagduol ug pagbadlong sa mga driver ug pagdakop sa mga violator. Lakip na ang maayong pamatasan sa pagserbisyo ug paglikay sa mga insidente sama sa pagpangilkil og kwarta. Ang refresher training gitambungan sa bag-o ug mga karaang traffic enforcer. Lakip na ang mga naka-assign sa mobile ug clearing operations. We see the need balang ba nga kinahanglan na gid nato sad silang ikuan kay although regular ang ato ang pag-meet ani nila but kaning imod yung lingkuran for a whole day gyud no nga kanang i-discuss nato ang tagsa-tagsa ka mga panginahanglan unsay mga dapat mga do's and don'ts ba. Hugot nga gipasidan-an ang mga enforcer nga mahimong mataktak sa trabaho kung mapamatud-ang nalambigit sa pagpangilkil o uban pang mga ilegal nga binuhatan. Gani ipipila na ang natangtang sa trabaho sa ninglabay nga mga buwan, labi na ang adunay ebidensya nga video footage sa nangaging mga kaso. Kana usa na sa responsibilidad nga amo ang kuan gyud sa ilaha, gipaabot gyud sa ilaha nga and hopefully motuhop gyud gani sa ilang mga alimpatakan nga dili gyud maghimog mga ingon ana. Apil usab sa gihatagag pagtagad ang mga reklamo batok sa mga enforcer nga naglapas sa palisiya sama sa dili angay nga paggamit sa government issued nga mga motorsiklo o guban pang dili angay nga binuhatan nga makadaot sa imahe sa ahensya ug sa lokal nga kagamhanan. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nanawagan si kanhi Cebu 3rd District Representative Pablo Jan Garcia og joint re-inspection sa mga proyekto sa Department of Public Works and Highways sa lungsod sa Balamban. Subay kini sa pag-question sa mga report bahin sa gituohang Ghost Flood Control Project nga gisusi sa National Bureau of Investigation kun NBI-7 sa maong nga lungsod. Sa iyang social media post, gitataw nga nahumana ang maong flood mitigating structure sa Cumbado River sa Barangay Singsing sa lungsod sa audited kung na-audited pa kini sa Commission on Audit. Gihimugatan sa kanhi kongresista nga naggamit ang duha ka mga proyekto sa miaging pagbaha. Apil na ang Typhoon Tino sa miaging nga tuig og nagpabilin kining lig-on. Hinundan nga misugyot siya og joint re-inspection kuyog ang NBI, DPWH ug COA din himuon kining bukas alang sa publiko.
Mihangyo ang kongresista nga maginahinay sa paggamit og termino nga ghost project kay apil sa mga maamong ang mga kawani sa gobyerno nga igo lang misubay sa proyekto. Gihimugatan ni Konsehal Winston Pipito nga gikinahanglang ilakip ang katukuran sa South Road Property Segment sa Cebu Bus Rapid Transit kon CBRT project. Suma pa sa konsehal gikan sa Cebu City North District nga naay daghang mga patigayon sa dapit og laomang madugangan pa kini. Kini ang nahimong pagdepende usab human nga gikwestiyon ni Vice Mayor Tomas Osmeña ang paglakip sa SRP segment o kinahanglang sundon ang orihinal niya nga ruta. Apan nakita ni Pipito nga mahimong ilakip ang SRP sa Bulacau-Talamban nga ruta, maong wa kini angayang nga kabalakan. Aprobado sa konseho karong adlaw ang resolusyon nga nag-auhag sa Department of Transportation nga wag tangon ang realignment sa CBRT aron tumanon ang orihinal niyang ruta. Senate President Sherwin Gatchalian nangandam na sa pagpangulo sa impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte isip presiding officer. Magpaila usab ang managlahing habig atol sa pagbukas sa impeachment court karong Lunes sa hapon. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Padayon ang pagpangandam ni Senate President Sherwin Gatchalian aron mangulo sa impeachment court isip presiding officer. Nunot kini sa naghinangat nga pagbuylo sa impeachment trial kang Vice Presidente Sara Duterte sa Senado karong Lunes, Hulyo 6, alas 2 sa hapon. So sa ka-radio interview sa kauluhan, gipasabot ni Gatchalian nga base sa kasamtangang rules sa Senado, ang Senate President mao ang presiding officer sa impeachment court, ilabi na kung hukman ang opisyal nga mas ubos pa sa presidente. Dugang pa sa opisyal nga mahimusab nga makapili ang mga kaubanan sa mayorya kung kinsa man kanila ang buot mangulo sa impeachment court kung gusto man usab nila kini. Ning pagkutlo sa balita, si Gatchalian pa ang presiding officer og nakahatag na siya og pre-trial order ngadto sa mga hingtungdan. Sa unang adlaw sa impeachment trial kang Duterte, magpaila ang mga sakop gikan sa prosecution of defense panel. Kipasabot usab ni Gatchalian nga mohatag sila sa mga pasiunang pamulong ug adunay preliminary nga hisgutanan niya ng adlaw. Maumpadayon nga gitun-an ni Gatchalian ang mga senaryo ingon man ang technicalities ubos sa kasamtangang rules sa impeachment court. May tabo ang impeachment proceedings matag Lunes, Martes ug Miyerkules sa alas 2 sa hapon hangtod na sa July 25. Apan iniguman sa State of the Nation address sa July 27, padayonon ang impeachment proceedings matag Martes, Miyerkules o Huwebes sugod alas 2 gyapon sa hapon. Adunay 92 ka adlaw ang Senate Impeachment Court aron sukit-sukiton ang mga ebidensya kung naabay kalapasan ang Vice Presidente nga maoy ikatangtang na niya sa pwesto. Daan na mibutyag ang tigpamaba ni Duterte nga si Attorney Michael Poa nga mahimo makatambong ang Vice Presidente sa impeachment proceedings kung gikinahanglan. Gian Navarro, CCTN News. Kasong plunder bato kang Senador Rodante Marcolita giduso na karong adlaw sa Sandigang Bayan. Tungod kini sa 75 million pesos nga campaign donations nga giingong wa malakip sa yang susi human mi kandidato sa pagka-senador. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Miduso ang ombudsman og kasong plunder ug uban pa batok ang Senador Rodante Marcoleta karong adlaw sa Sandigan Bayan. May kalabutan kini sa 75 million pesos nga campaign donations niadtong 2025 national elections ug wala kini nakabutang sa Statement of Campaign Expenditures. Apil usab sa mga gipangkasuhan ang tulo ka mga campaign donors, apil na si kanhi kongresista Michael Defensor. Matod sa ombudsman nga gidawat ni Marcoleta ang 75 million pesos nga pondo atol sa tulo ka mga okasyon. Nakuha niya ang 30 million pesos ni atong January 6, 2025, 25 million pesos ni atong January 8 ug 20 million pesos ni atong January 9 sa susamang tuig. Gihimong basihan sa kaso ang nahimong pag-angko ni Marcoleta sa usa ka TV program din wala niya nabutang ang maong pondo sa SOSE. Ingon man sa iyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth konsalen.
Sa wala pa siya gikasuhan, daan ang gihimugatan ni Marcoleta nga gipahilom ra siya sa gobyerno aron pugnan ang pagbulgar sa gingong kahiwian sa kasamtangang administrasyon. Sa ikaduhang rally sa Iglesia ni Cristo sa Kauluhan, gibutyag ni Marcoleta nga andam kining magpapriso aron lang ipatigbabaw matod pa ang kamatuoran. Dumalaon sa 3rd Division sa Sandigan Bayan ang kasong plunder batok ni Marcoleta. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, dulan 500 ka mga suspitsado sa lain-laing krimen nadakpan sa Police Regional Office 7. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo,
offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fine. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Cine Cebu. PRO7 Action Files. Mga panghitabong naglambikit sa katawan. Gihatagan ng aksyon o kasulbaran sa kapulisan. PRO7 Action Files. Base sa talaan sa Police Regional Office 7. Makakasong panayong gisubay. At taganong katinawan, pinaagid ng maong tulumanon. PRO7 Action Files. Abang kaninyo sa Police Regional Office 7 o NTV CCTN. Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Gugma mo, paglaom ko. Usa ka misyon sa gugma ug paglaom alang sa ato ang mga igsoon. Nga halos nawad ana og pagtuo sa ilang kaugmaon, daghan kanila ang nag-antos sa kalisod ug kasakit. Apan pinaagi sa gugma sa Ginoo, atong gipakita nga adunay mga tawo nga anda mutabang sa mupadayon ug paghatag ug paglaom. Ang tinuod nga gugma walay pili, bata man, tigulang, pobre man o adunahan, bisan pa sa mga mananap nga nagkinahanglan o galuoy o pag-atiman. Kutob sa atong mahimo, magtinabangay kita sa paghatag o kahayag sa ilahang kinabuhi. Busa, mga igsoon, ablihan nato ang atong kasing-kasing sa pagtabang sa uban. Ang inyong gamay nga tabang mahimo ng dako nga paglaom alang sa nanginhanglan. Kamo mahinto sa gugma ug panalangin sa Ginoo. Kini ang programa nga Gugma Mo, Paglaom Ko. Daghang salamat ang inyong alagad si Miss J.
Balik sa ato mga balita, dulan 500 ka mga suspek sa nakadaiyang krimen nadakpan sa PRO7. Kapin sa 16 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga drugas na sakmit sa tulo ka adlaw nga dugang anti-criminality operation. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Dulaan sa 500 sa nagadakpan human makahimo og krimen atol sa tulo ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kon sa Cleo gikan Hunyo 26 kadto sa 29 2026 ubos sa kampanya sa Department of Interior and Local Government kon DILG nga Safer Cities Initiative sa Police Regional Office 7. Sa mao nga ginaganon nga nasita og nagadakpan nakasakmit ang kapulisan og 2,380.13 gramos sa ituang sabu nga mobalor ang tanan sa 16.1 million pesos atol sa gilusad nga anti-illegal drug operation ng PRO7 nakasikap og 211 ka mga drug personalities ug pagkasakmit sa mga ginaganon sa illegal nga drugas. Samtang sa kampanya batok loose firearms nakasikop sila og 27 ka mga individual ug pagkasakmit sa 11 ka mga armas nga wala gipakita nga papeles lagip na niini. Ang 11 ka mga armas nga voluntaryo nga gitahan human ma-expired ang lisensya niini ug 153 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas. Ang PRO7 mihingusog pa sila nga pagpatuman sa warrant of arrest nga giruwatan sa korte nga bisangpot sa malampuson nga pagkasikop sa 10 ka mga most wanted person o 70 ka mga other wanted persons. Wala sa magpawahi ang ilang pagukod sa illegal gambling. Di nakasikop sila og 172 ka mga sugarol nga kasagaran kanila nalambigit sa illegal numbers game, gisundan sa card games ug hantak. Ang mga nadakpan kasamtangan nga gipangkustorya sa nakadiyang police station ug gipasakan og kaso sa kalapasan nga lang nahimo samtang ang mga illegal nga drugas nga nasakmit ang giduso sa PNP Regional Forensic Unit alang sa himuon nga laboratory examination. Si Police Brigadier General Arnold Abad ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas midayig sa iyang mga sakop nga nadestino sa nakadiyang unit subay sa walay hunong nga operasyon dungan sa pasalig nga ilhang nga hatagan og seguridad ng publiko. Gipasalig sa PRO7 ngadto sa publiko nga ang ilhang anti-criminality campaign magpadayon ug dili sila molugak alang sa seguridad sa komunidad. Arnold Bustamante, CCTV News. Giumol ang Task Force Bantay Pabuto sa Barangay Babag, Syudad sa Lapu-Lapu aron magpabiling luwas sa bisan unsang risgo ang palibot karong Pasko ug bag-ong tuig. Gisabutan sa Barangay Council sa mga tighimo ug mamaligyaay og pabuto kung asa man ang designated area aron sila tugutang makapanginabuhi. Gitahasan usab sa konseho ang mao nga task force sa pagsubay kung gisunod ba nini ang tanan nga mga lagda sa rekisitos nga mga mamaligyaay. Kinahanglan usab nga himuon ang fireworks display sa usa lang ka designated area aron malayo sa sunog ang mga kabalayan. Nasabutan kini sa mga opisyal sa Barangay Babag ug mga stakeholders uban ang mga sakop sa kapulisan, kabombiruhan ug Lapu-Lapu City DRRMO. Department of Agriculture dinhi sa Region 7 misubay na sa mga lokal nga kagamhanan aron pangandaman ang El Nino phenomenon. Gikan kini sa mga tamnanan hangtod na sa uban pang mga infrastruktura. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Padayon ang pagpangandam sa Department of Agriculture 7 sa mamahimong epekto sa El Nino phenomenon gikan sa himong interventions hangtod na sa mga gipanghimo karon sa lokalidad. Gitaho ni Regional Director Angel Enriquez nga dunay mga kalungsuran nga nananom og humay sa sayo pa lang aron makakuha og igong ani samtang gisubay sa ahensya hangtod sa mga lokal nga kagamhanan ang mga laka nga himuon aron matabangan ang ubang mga mag-uuma sama na lang sa pagbaton og igong kapunduhan sa tubig aron kalikayan ang hilabihang pagpanguga sa mga tamnanan. I-prepare na to ang atong mga canals, gisilt na to daan, yan nagsigi mag-ulan. So we already have that water catchment. Small water impounding projects. We have that already in Bohol. Nagigalay usab ang DA7 sa ilang mga line agencies aron makatabang kung naay mga mananumay nga maapektuhan sa grabing kainit sa panahon. Gandam na usab sa ahensya ang ilang quick response fund nga magamit kung magpabilin man ang grabing kainit sa panahon ilabi na sa nahabiling bahin ning tuiga. Yan ang local farmer technicians. We are also helping them.
And ang atong municipal agricultures, they've been briefed, then constant po ang atong monitoring po. Sa habig usab sa LGUs, subsob ang pagpasabot ngadto sa mga farmer groups sa mamahimong epekto sa grabing huwaw. Maong gingusgan sa Cebu City Agriculture Department ang pagpanginlabot sa mga mag-uuma aron sila matabangan. Depende kung unsa man ang mga gikinahanglan sa ilang tamnanan. Adunay giandam nga 25 million pesos ang syudad nga magamit alang sa agriculture sector. Since January, nagbuhat na tao sa karaban. No? Ang atong karaban is that ato silang gi-rehistro ang tanan. I-rehistro ginito mga mag-uma. Then we provide also the possible nga inputs o sana. Paday lusab ang ilang pagpakigalayon ngadto sa DA7 alang sa technical assistance ug uban pa aron hayan maminusan ang mamahimong danyos human sa grabing huwaw. Yes, with our Department of Agriculture as well as our farmer associations po because they are being organized mong good. So mas dali na to nga mabati, dali na to makitaan kung naman gani mga issues and mga problema gikan sa ilang mga umahan. Ian Navarro, CCTN News. Department of Agriculture dinhi sa Region 7 nagpasalamat sa mga sektor nga nitabang aron makapapangkusgan pa ang food security sa rehiyon. Mitunol usab sa ilang pasidungog ngadto sa ilang mga partners nga nitabang sa ilang mga programa. Ang kasayuran ihatod pagbalik ni Gian Navarro. Gipaagi sa usa ka seremonya ang nimong pagpasalamat sa Department of Agriculture 7 ngadto sa mga sektor nga nitabang kanila atol sa partners pasasalamat nga kabahin usab sa 128th anniversary sa ahensya. Mitunol ang DA7 og mga pasidungog ngadto sa mga grupo og individual nga dunay tampo sa agriculture sector. Apil sa mga gawad sa ka-awardees ang mga farmer groups, mga mag-uuma og institusyon nga nakahimo og pagpalambo sa ilang tamnanan sa nagkadaiyang dapit sa rehiyon. Usa sa mga big winners mao ang San Nicolas Elementary School sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa subsob nga pagpananom og mga utanon sulod sa tunghaan. Nino sa atong dili ta sige pamalit sa merkado nya safety pa gyud ang atong kaunon nga presko nga gulay unya maminusan pa gyud ang atong gastos. Lakin sa gipasidunggan ang mga local government units, national government agencies o mga anaa sa pribadong sektor. Tuod kini sa nahimong kontribusyon nga gipakita aron masigurong hapsay ang pagpatuman sa mga programa o ubang inisyatiba sa DA7. Gipasalamatan ni DA7 Director Angel Enriquez ang mga sektor nga nagpakita sa ilang katakos. Maingon gani mo support sa agriculture, makita gid na mo ang passion and enthusiasm. There might still be a lot for us to be able to do for agriculture. But one thing is sure, your presence here means you're very passionate. Padayon usab ang DA7 sa pagpalambo sa ubang mga tanom subay sa nahimong panginahanglanon karon sa kamerkaduhan. Lakip dini ang pagpabanhaw pa sa mango industry sa Sugbo. And I'm so proud that tomorrow we are going to have a meeting with no less than the President of the University of Cebu because according to him, he wanted to help. So kani bang mga awareness nga ingon ani malipay gyud mi nga naanay suporta gikan gyud sa private sector. Gipasalamatan usab sa DA7 ang mga sakop sa media tungod sa responsableng pagsabwag sa mga mahinungdanong impormasyon bahin sa mga inisyatiba sa agriculture sector. Apil nini ang Cebu Catholic Television Network CCTN 47 nga mo'y nagpasalida sa programang Ani og Kita uban ang Department of Agriculture 7. Gian Navarro, CCTN News. May pahinumdom ang Cebu City Police Office nga i-report dayon sa kapulisan kung nakadawat o bisan unsang hulga sa pagpamusil sud sa tunghaan. Matod sa City Director nila nga Colonel Ricky Sumaldi nga andam ang ilang mga sakop aron pagresponde o paghimo og tukmang mga lakang. Kini ang mensahe niya human girespondihan sa PNP ang hulga sa pagpamusil sud sa Cebu Eastern College nga nakaapekto sa ilang klase kagahapon. Padayon ang pagpangita o pagpakatap sa maong hulga gamit ang social media platforms. Nakigalayon sila karon sa ubang ahensya subay na sa ilang gihimo nga investigasyon.
ilapit na lang natin sa mga law enforcement agencies natin, lalo na po sa Cebu City Police Office. At makikipagtulungan po kami sa community and sa mga individuals po natin na medyo nakakapag-isip ng hindi maganda. At lagi pong nakaalalay ang Cebu City Police Office sa security po ng community natin, mga estudyante natin, at sa lahat ng school administrators. Syudad sa Lapu-Lapu miduso og anti-bullying ordinance tinguha nga mopatuman ang ordinansa nga palisiya pagpanalipod sa mga estudyante ug uban pang individual sa eskwelahan ug komunidad. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Gipahigayon kagahapon ang public hearing alang sa gisugyot nga ordinansa nga nagtinguha sa pag-institutionalize sa lakang sa anti-bullying sa syudad sa Lapu-Lapu. Gitigom ang mga stakeholder sa edukasyon, mga opisyal sa barangay o mga representante sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno aron makatabang sa pagpaayos sa maong ordinansa sa dili pa kini maaprubahan. Ang hearing gipangunahan ni Consel Annabeth Quezon, ang principal author sa ordinansa, kauban si Attorney Susan Baring. Miapil sa diskusyon ang mga representante sa mga eskwelahan, barangay o guban pang sektor nga mihatag sa ilang mga inputs o obserbasyon bahin sa proposed measure. Ang ordinansa nagtinguha sa pagpalig-on sa tubag sa syudad batok sa pisikal ug online nga bullying, pinaagi sa pag-angay sa mga lokal nga palisiya ngadto sa kasamtangang guidelines sa Department of Education, Commission on Higher Education, Technical Education and Skills Development Authority (CONTESDA) o guban pang may kalabutan nga ahensya. Naglatid usab ang ordinansahon og klaro nga mekanismo alang sa prevention, reporting, intervention ug pagpatuman sa mga silot batok sa mga kaso sa bullying. Ang mga partisipante ang mihatag og mga komento ug rekomendasyon nga pagatun-an og iapil sa pinal nga bersyon sa ordinansa sa dili pa kini ipresentar alang sa approval. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Mosunod, construction worker nakahikap og napanit nga wire sa kuryente, nakuryentehan, patay. Kana og daghan pang mga balita sa pagbalik sa Sayre 47. Your song. Your music. Your listening pleasure. Sing it, Cebu! And if I don't need you, This, my darling, I've been told. Jody was the girl who lived next door. I've known her, I guess, 10 years or more. saving all my kisses just for you. You got me jumping like a crazy clown, and I don't think you're right to put him down. Since I kissed you, my lips so wide, the things that bothers me is nothing like it fine. Hey, hey, set me free. Stupid Cupid, stop picking on me. Ang kinabuhi, puno sa hagit. Sumpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mga masakitin nato din ay karoon ha, kinsa! Kung si buti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Magpili pa. Ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung nananado pa. Ano itong ka ni Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan,
Aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, Tunog na unlod na. Nganong handungon man. Way laing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Hesus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Sorry ma'am, na late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Mag-sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet. Bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated, with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Balik sa ato mga balita, construction worker nga nakapunit og napanit nga wire sa kuryente na kuryentehan patay dito sa lungsod sa Compostela, probinsya sa Sugbo. Kapulisan way nakitang foul play sa kamatayon sa maong lalaki. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Patay ang usa ka construction worker human ni makuryentehan alas 12:02 kagahapon sa udto sa sitio Cornerian, Barangay Kugon sa lungsod sa Compostela, probinsya sa Sugbo. Ang biktima gilang si Renel Andugan Daklan, 25 anyos, taga sitio Liberty, Barangay Kiyot sa Surat sa Sugbo. Ang Compostela Municipal Police Station una nakadawat og tawag sa telepono gikan sa gwardiya sa Danau City District Hospital aron ipahibaw nga dunay lalaki nga nakabsan sa kinabuhi human ni makuryentehan. Dali nga miresponde ang mga pulis sa dapit din tabo ang insidente ug ilang nakuhaan og pamahayag ang unom ka mga kaubanan ni nga mga construction worker. Gitug-an sa mga saksi nga samtang naka-lunch break ang tanan trabahante sa ilang gi-construct nga building sa mga lugar didto sila sa ilang bunkhouse. Ang biktima may kuha ni sa extension wire nga mo'y kanunay nga gamito na lang sa ilang ceiling fan nga nakatsinelas lang. Apan sa diyang bipatong ang biktima sa puthaw ug dayon nga punit sa wire didto kini mitunong ang ihang paggunit sa napanit nga wire kadit lang kini nga mikiring tungod sa kakusog sa current sa kuryente. Nawan-an sa panimuot ang biktima ug nakaangkon dayon kini nga mga paso sa kalawasan. Sa dihang nabantayan kini sa mga kaubanan nga mga construction worker, gipawong dayon nila ang circuit breaker o gidalit ni pagdala sa Danau City District Hospital. Apag gideklara kini nga dead on arrival sa mga personnel sa tambananan. Ang Compostela Municipal Police Station misugid sa pamilya nga ipaubo sa autopsy ang patayng lawas sa biktima aron masayran kung doon na ba'y foul play sa maong insidente apan nagdumili na sila nga himuon kini. Arnold Bustamante, CCTV News. Naluwas sa mga sakop sa Consolacion Police Station ang 38 anyos nga lalaki. Human gisuwayan sa pag-hostage sa iyang 44 anyos nga maguwang sa may Purok Ono Zinia, Sunok, Barangay Tayud. Nakadawat og sumbong ang kapulisan nga gihostage si alias Rique, 38 anyos, sa iyang maguwang nga alias Marlon, 44 anyos. Pag-abot sa kapulisan, ilang nakita nga nagwarawara sa iyang armas si Marlon o giingong nakapabuto na sa daghang higayon. Gimandoan unta si Marlon nga ibutang ang armas apan nagpabuto hinuon. Hinungdan nga
gipusil sa paa, natumba og nabuhian ang armas. Nakuha sa crime scene ang kalibre 22 nga revolver o gipaubos sa hospital arrest ang suspect samtang nagpadayon usab ang kapulisan sa ilang investigasyon sa kaso. Nasignit sa National Bureau of Investigation kung NBI Cebu ang laing kargamento sa mga smuggled cigarette nga nagkatidad og 900 milyones ka pesos atol sa ilang operasyon sa barangay Subang Dako, syudad sa Mandaue. Nakuha ang maong mga pinayuhot nga sigarilyo gikan sa 25 ka mga shipping containers sud sa Pantalan sa Gutong. Kabahin kini sa follow-up operation sa NBI, Bureau of Customs, ingon man sa Coast Guard. Oga PNP, kalabot sa illegal nga pagpalusot sa mga sigarilyong way buhis. Subay sa gihimong surveillance, napalgan sa ang unang 12 ka mga container nga daling gipadlak o bantay sarado na kini sa mga tinugyanan sa balaod. Padayon usab ang pagsusi sa mga individual nga nagpaluyo sa smuggling sa mga sigarilyo ug silutan ubos sa mga kalapasan sa Custom Modernization Tariff Act. Gisirespondihan karon sa mga otoridad ang gituang hulga sa pagpamumba sud sa usa ka mall karong hapon diya sa may IT Park, Dakbayan sa Sugbo. Sa report gikan sa Cebu City Disaster Team, nadawat ang mao nga bomb threat sa social media pasado alas 3 karong hapon. Suma pa sa mao nga mensahe nga adunay giingong improvised explosive device sa sud sa Pansayan sa kaduhang andana sa mao nga mall. Miresponde ang kapulisan o kabombiruhan aron pagsusi kung aduna bay bomba ang mao nga tindahan. Ning pagkutlo sa balita, cleared hinuon ang ground floor hangtod sa ikatulong andana ug padayon pang gisusi ang ilang nga palibot. Nag-atang usab ang mga emergency responders sa gawas dungan sa gihimong clearing operation sa mga otoridad. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47 sa nga ni Attorney Danica Caballes Tikling. Ako si Dennis Tabar. Hangtod sa Lunes pohon, dinigyapon sa inyong paboritong tulumanon, Sayri 47. Usahay, nagadamgo ako. Sharon Garcia Magdayo. Mas ilado sa ngang Vina Morales sa show business.